kung walay tao nga mutuon ini una, sa diyang ang Dios mulitok, ug walay taong mutuon ini, dili kini pagabuhaton sa Dios. Why? Tungod kay walay kapuslanan ang iyang ginalitok nga walay taong mutuon ini. See? Iya kining gilitok ug adunay taong iyang gipreparasyon, the preparing ground ng prophet, dunay preparing ground nga gibutang ang Dios nga mo'y mo receive o mo'y mo dawat o mo'y mo gunit, mo'y mo hatag paglaom siyang gisulti nga kini tinuod ug imong tinuod ngadto sa Dios. Ngano? Tungod kay iyahang gituhuan. No? Mo na nga dili pwede nga ibaliwala sa Dios ang isulti ni Isaias, tungod kay si Isaias misulti nga dunay dakong pagtugpagsalig nga ang iyang gisulti tinuod gayon. Mo na ang prophet na kanayon, God keep His word. Wala mangandoy ang Dios ug dunay laing mo interpretar siya gisulti, kundi siya mismo mo'y mo interpret siya gisulti, din adunay taong mituon niini. Say, praise the Lord. Mo nang sa ato kaugalingon maigsoon ang Dios na naat. Let not your heart be troubled. Mo nang pag-abot sa time nga imong ibasa ang kasulatan nga sumalig ta sa Dios ug sumalig ta kaniya, di magkagulang ato kasing-kasing. Sa ring ato nang nabasahan, atong ibutang ang atong kaugalingon niya nang ikusulti aron di ta magmaluyahon. O gikinahanglan og tuhuan ka na aron ka na iyang tumanon. Ayon sa ingon sa prophet, dili ang Dios mo tindog para kanimo kung ikaw dili mo tindog para kaniya.